मेरी बीवी मुझसे कह रही थी कि मैंने मैके जाना, तो मैं उसको ले गया। मैं वहाँ पे तकरीबन 2 घंटे का मैंने स्टे किया है। मेरे घर से फ़ोन आया और मैं वापस अपने घर आ गया, और बीवी जो थी मैंने अपने ससुराल में छोड़ा है। 10:14 पे मेरे ससुर की कॉल आती है और मुझे ये कहते हैं कि सहरिश आपके पास है, हालांकि जबकि मैं वहाँ पे उनके सामने छोड़ के आया था। जब ये खबर सुनता हूँ तो मुझसे रहा नहीं जाता, मैं जितनी जल्दी हो सकता है मैं उनके घर पहुँचता हूँ। तो ये मुझे कहते हैं कि हम खाना खा रहे थे, वो बाहर से चले गई है और हमारा मोबाइल और बच्चा और साथ जो सामान लेके आई थी मेरे साथ, वो भी साथ लेके आपके साथ चले गए। चंद दिनों में कोई फर्क नुमाया नजर आ रहा था? बहुत फर्क नजर आया है। क्या? करीबन 15 से 20 दिन में जो फर्क नजर आ रहा था वो इस तरह था कि जैसे मैं पहले इनसे हम आपस में बैठते हैं, बातचीत करते हैं, एक दूसरे के साथ मिल बैठ के खाना खाते हैं, वो 15 दिन में बिल्कुल ख़त्म हो चुका था। वो ऐसे था कि जैसे मुझे इग्नोर कर रही थी, मुझे ये वो कह रही थी कि मुझसे दूर हो जाओ, या मुझसे जान छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। पता नहीं क्यों मैं बच्चे को पकड़ता तो बच्चे को छीन लेती थी, कभी वो कुछ करती थी, कभी वो मुझे गालियाँ देने पे आ जाती थी, कभी वो कहती थी कि मैं अपने पापा से कह के तो मैं गोली मरवा दूंगी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लीडर टीवी की जानिब से मैं यासिर शमान खान आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मेरे साथ इस वक्त मोहम्मद इमरान बैठे हैं जो 31 साल आदमी हैं और बदामी बाग के रिहायशी हैं। इनकी एक बीवी है जिसका नाम सहरिश है, एक बच्चा है अल्लाह ने दिया हुआ जिसका नाम अरहम है, 7 माह का बच्चा है। कुछ रोज़ पहले बीवी के ज़िद करने के ऊपर कि मुझे मेरे वालिदैन के घर मुझे मिलवाने के लिए लेके जाओ या वहाँ पे मुझे छोड़ आओ, तो ये अपनी बीवी को अपने वालिदैन के घर में छोड़ने के लिए जाते हैं। किस वक्त जाते हैं, उसके बाद क्या होता है, बीवी अचानक कहाँ गायब हो जाती है और मुकदमा भी दर्ज हो जाता है और मुकदमे में मुद्दई शोहर नहीं बनता, यानी कि मोहम्मद इमरान नहीं बनता। मुकदमे में मुद्दई हैरत अंगेज अंदाज में पंजाब पुलिस बाप को बना देती है, जबकि लड़की के स्याह सफ़ेद का मालिक हमेशा शोहर हुआ करता है। हमारे साथ बदामी बाग के मोहम्मद इमरान इस वक्त मौजूद हैं। इनसे मुकम्मल कहानी जानेंगे कि आखिरकार हुआ क्या। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मोहम्मद इमरान, क्या हुआ, किस दिन से ये वाक़या हुआ, इससे ज़रा खुल के इन डिटेल बयान करें। सर ये 14 तारीख का वाक़या है जो ये पिछले 14 गुजरी है जो। जी ठीक है। मैं अपनी बरोज़ क्या दिन बनता है? ये मुझे अभी इस वक्त इससे 14 तारीख का वाक़या। ठीक। तो मेरी बीवी मुझसे कह रही थी कि मैंने मैके जाना, तो मैं उसको ले गया। अच्छा। 5:30 बजे हम घर से निकले हैं। 6 बजे आपकी बीवी रहती है चाइना स्कीम फैसल पार्क के पास। ठीक। तो उसने मुझसे ज़्यादा तकाजा किया कि मैंने जाना है, तो मैं उसको ले गया। 5:30 बजे हम घर से निकले हैं। 6 बजे हम वहाँ पे पहुँच गए इनके घर, अपने ससुराल फैसल पार्क। ओके, विद बच्चा। ठीक है। वहाँ पे पहुँच गए हम। मैं वहाँ पे तकरीबन 2 घंटे का मैंने स्टे किया है। आपकी लोकेशन अगर वहाँ ट्रेस आपकी और आपकी बीवी की करवाई जाए तो उस वक्त मिलेगी? जी बिल्कुल। फिर आपके वहाँ से जाने की भी लोकेशन मिलेगी? ओके, डन हो गया। तो उस वक्त मैं 8:05 पे मेरे घर से फ़ोन आया और मैं वापस अपने घर आ गया, और बीवी जो थी मैंने अपने ससुराल में छोड़ा है। बीवी ससुराल में छोड़ा है। तो ठीक तकरीबन 10:14 पे मेरे ससुर की कॉल आती है और मुझे ये कहते हैं कि सहरिश आपके पास है, हालांकि जबकि मैं वहाँ पे उनके सामने छोड़ के आया था। तो वो कहते हैं कि जी सहरिश आपके साथ है, तो मैं उनको ये जवाब देता हूँ कि मैं तो आपके घर पे छोड़ के मेरे साथ। इसका भी रिकॉर्ड निकल सकता है? जी मेरे पास रिकॉर्डिंग है इस वक्त। अच्छा, मौजूद है। तो उस वक्त उन्होंने मुझसे कहा कि 4 दिन पहले ये रिकॉर्डिंग आप सुन लीजिए कि जब ये 8:05 पे अपनी बीवी को उसके मेके छोड़ के आता है, तो उसके बाद अचानक 10 मिनट के बाद ससुर मोहम्मद नदीम कॉल करके अपने ही दामाद मोहम्मद इमरान को कहता है कि 10:14 यानी कि 2 घंटे के बाद कहता है कि सहरिश कहाँ है, आपके साथ है? मैंने उनको जवाब दिया कि नहीं। अच्छा, मेरे पास नहीं है। हाँ जी। तो उसके बाद मैं ये नाज़रीन ये कॉल सुनिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। किधर हो या तुम? मैं घर के बाहर। केड़े कौन से? अपने घर के। तो सहरिश तुम्हारे साथ है? नहीं, घर में है। किधर? उधर आपकी तरफ। वो उसी वक्त तुम्हारे पीछे निकली है वो। हैं? हाँ? नहीं, वो तो घर वो बच्चे को मुंडे को भी यार साथ लेकर मैं बाहर गया हुआ था, मुझे किसी से फोन पकड़ के उन्होंने फोन किया है। मैं उसको बता के आया, मैं घर जा रहा हूँ, अम्मी बुला रही, कहते चलो ठीक है। मैं उनको बता के आया हूँ। वो बच्चे को लेकर उसने कहा जाहिर बाहर खड़ा है, वो बाहर बुला रहा है। नहीं, मैंने तो फोन भी नहीं किया ना, कि मेरा बाहर में आया हूँ। मैं वापस आता हूँ, आ रहा हूँ, जल्दी आओ। उसके बाद उनके मैं घर चले जाता हूँ तकरीबन 15 से 20 मिनट के दरमियान ही, क्योंकि जब ये खबर सुनता हूँ तो मुझसे रहा नहीं जाता, मैं जितनी जल्दी हो सकता है उनके घर पहुँचता हूँ। नाज़रीन, टेलीविजन स्क्रीन पे आप पीछे देख सकते हैं मोहम्मद इमरान का नकानामा है। ये सर्टिफाइड अपनी बीवी के साथ
یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ اس کے بچے کا سرٹیفائڈ نادرا کا برتھ سرٹیفکیٹ ہے اور یہ اس کا شوہر ہے، اور یہ ایف آئی آر کی کاپی ہے جس میں مدعیت اغوا کی باپ کی لکھی ہوئی ہے، جبکہ شوہر کی محمد عمران کی لکھی جانی چاہیے۔ اچھا، پھر باغے باغے آپ واپس جاتے ہیں تو وہاں پہ جا کے جب میں دیکھتا ہوں صورتحال، تو میرے سمجھ میں نہیں آتا کہ میں بیوی کو جب چھوڑ کے گیا تھا، میرا بچہ میری ساس کے کمرے میں سو رہا تھا اور میری بیوی کا سامان میری ساس کے کمرے میں پڑا تھا، اور وہ کمرہ جہاں پہ یہ لوگ کھانا کھا رہے ہوتے جب چھوڑ کے گئے تھے۔ تو یہ مجھے کہتے کہ ہم کھانا کھا رہے تھے، وہ باہر سے ہی چلے گئی ہے، اور ہمارا موبائل اور بچہ اور ساتھ جو سامان لے کے آئی تھی میرے ساتھ، وہ بھی ساتھ لے کے آپ کے ساتھ چلے گئی۔ میں نے ان سے کہا کہ بھی اول طور پہ میں تو چلے گا، میں تو آیا نہیں ہوں، میں تو ابھی آیا ہوں، اور یہ کال پہ بھی موجود یہ چیزیں آپ کو سننے میں آئیں گی کہ میں نے ان کو بتایا بھی ہے۔ تو اس کے بعد یہ ہوا کہ انہوں نے مجھ سے جب یہ کہا کہ اس طرح کا مسئلہ، ان کی پھپھو، ان کی چاچی سارے بیٹھے ہوئے تھے، ہم نے تقریباً 3 بجے تک ڈھونڈنے کی کوشش کی۔ اس کے بعد ان کے والد کا فون آتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ چلو بیٹا رپورٹ درج کروائی۔ میں نے ان سے کہا کہ میں نے تو نہیں کروائی، تو پھر انہوں نے کہا کہ کروانی ہے، میں نے کہا بالکل کروانی ہے۔ ہم وہاں پہ پولیس اسٹیشن جاتے ہیں، ٹھیک ہے، وہاں پہ جا کے رپورٹ درج کروانے کے لیے ہم اپنا شناختی کارڈ، گجرپورہ پولیس اسٹیشن، ایس ایچ او صاحب سے ملاقات ہوتی ہے۔ جی بالکل نہیں، ایس ایچ او صاحب تو وہاں پہ نہیں ہوتے، وہاں پہ درخواست لکھنے والا لڑکا جو ہے وہ موجود ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو کمپیوٹرائز درخواست لکھتا ہے وہ، تو مجھ سے شناختی کارڈ مانگتا ہے، میں دیتا ہوں، اور وہ مجھے کہتا ہے کہ آپ مدعیت میں، آپ کے مدعیت میں لکھنا ہے۔ میں نے کہا جی۔ تو اس کے بعد اس کے والد صاحب کہتے ہیں نہیں، یا مجھے مدعیت بنائیں، میں اپنے یعنی کہ نام پہ لکھوانا چاہتا ہوں۔ اس کے بعد جب پرچہ ہو جاتا ہے تو یہ اپنے گھر جا کر آرام سے سو جاتے ہیں۔ اچھا۔ اور میں مارا اپنے ساتھ وہاں کے بچے کے لیے لاری اڈا، پولیس اسٹیشنوں کے چکر، اور اس کے علاوہ کہاں، کوئی بات نہیں، حوصلہ رکھیں، یادگار اور جو کہ دربار دادا صاحب ہے، ادھر جا کے دیکھنے کی کوشش کرتا ہوں شاید یہاں پہ آ جائے میری بیوی، یا یہاں پہ آئی ہو، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ دارالعلومان بھی جاتے ہیں؟ ہاں، دارالعلومان بھی میں گیا ہوں، وہاں پہ میں نے وہ اپنا نام پہ لکھ کے دیا، اور انہوں نے مجھے چیک بھی کیا، میرا اندر سے ریکارڈ نکل سکتا ہے۔ وہاں پہ جو پولیس والے تھے اس سے میں تقریباً آدھا گھنٹہ، اس نے مجھے دھوپ میں کھڑا رکھا ہے کہ ابھی آپ ویٹ کریں، اندر سے ہم بتائیں گے کہ یہ عورت اندر آئی ہے کہ نہیں ہے۔ تو آدھا گھنٹہ میں دھوپ میں کھڑا رہا ہوں۔ اس کے بعد وہ آدھے گھنٹے کے بعد بھائی آئے، انہوں نے بتایا کہ ایسے کوئی بھی عورت اس نام کی یہاں پہ نہیں آئی۔ اگر آپ کو ایک بڑا سخت سوال کر دیا جائے تو آپ اس کا دلیری سے جواب دیں گے؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے بیوی کے رویے میں پچھلی لائف جو 1.5 سال 2 سال گزری آپ کی، اس میں اور یہ چند دنوں میں کوئی فرق نمایاں نظر آ رہا تھا؟ بہت فرق نظر آیا ہے۔ تقریباً 15 سے 20 دن میں جو فرق نظر آ رہا تھا وہ اس طرح تھا کہ جیسے میں پہلے ان سے ہم آپس میں بیٹھتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ مل بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں، وہ 15 دن میں بالکل ختم ہو چکا تھا۔ وہ ایسے تھا کہ جیسے مجھے اگنور کر رہی تھی، مجھے وہ کہہ رہی تھی کہ مجھ سے دور ہو جاؤ، یا مجھ سے جان چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی، پتہ نہیں کیوں۔ میں بچے کو پکڑتا تھا، بچے کو چھین لیتی تھی، کبھی وہ کچھ کرتی تھی، کبھی وہ مجھے گالیاں دینے پہ آ جاتی تھی، کبھی وہ کہتی تھی کہ میں اپنے پاپا سے کہہ کے تو میں گولی مروا دوں گی، پتہ نہیں کیا کیا اس طرح کی چیزیں مجھے بس یوز کرنا چاہتی۔ کیوں؟ میں نہیں جانتا یہ چیز۔ گالیاں کیوں دینے لگ پڑتی تھی؟ پاپا سے کہہ کے گولی کیوں مروانے کی بات؟ وہ اصل میں مجھ سے کہہ رہی تھی کہ میرے اگر پاپا سے مجھ سے ملاقات آئے دن یا 2 دن بعد یا 4 دن بعد نہیں کروانی۔ کب سے سلسلہ شروع تھا؟ یہ تقریباً 15-20 دن سے ہوا ہے۔ پہلے تقریباً 2 سال سے یعنی کہ 1.5 سال میں ایسا کوئی مسئلہ نہیں پیش آیا، 2 ماہ 3 ماہ وہ موبائل میں آپ نے نقل و حرکت ایسی دیکھی؟ ایسا کچھ مجھے محسوس ہوا تھا، لیکن میں نے کبھی اس سے پوچھا نہیں، کیونکہ اکثر موبائل میں جب سو جاتا تھا موبائل پڑا ہوتا تھا، تو ہو سکتا ہے کہ یوز کر رہی ہوں۔ اصل میں پولیس کے پاس گیا، پولیس نے مجھے ٹارچر کرنے کی آج کوشش کی۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی مارا پیٹا، وہ مجھے کمرے میں لے گئے، کہتے بٹھا دو اس کو، اس سے پوچھ تاچھ کرو، اسی کے پاس ہوگی، جبکہ میں اس کو چھوڑ کے ان کے ماں باپ کے گھر آیا تھا، مجھے تو پتہ بھی نہیں تھا۔ اور جس دوران چھوڑ کے آؤں اس دوران جس جگہ پہ میں موجود تھا وہاں پہ لوگ 12 سے 13 تھے، وہ گواہی دینے کے لیے بھی تیار۔ وہاں کمرے میں لے جا کے کیا کیا انہوں نے مجھے بٹھا دیا، پہلے مجھے ٹارچر کرنے کی کوشش کی کہ وہ کہہ رہے تھے کہ جی آپ کے اوپر پرچہ ہوگا، آپ کے پاس سے بچی برآمد ہوگی، یہ ہے بچہ بھی آپ لے کے گئے ہو۔ تو میں نے ان سے کہا آپ شوہر ہو اس کے، میں وہی کہہ رہا ہوں، وہ آپ کی بیوی ہے، آپ کا بچہ ہے، پھر یہ پولیس کی کارکردگی ہے ہماری۔ ناظرین، بچی اغوا ہوئی ہے، بچی کو اغوا کیا گیا ہے، شوہر نے کیا ہے یا پھر اس کے باپ نے کیا ہے؟ اس پورے مقدمے کو سننے کے بعد آپ کو کیا لگتا ہے؟ میری اگر ذاتی فائنڈنگ اس کو سننے کے بعد لیں تو یہ میری اپنی ذاتی رائے ہے اور میں اپنی ذاتی رائے دے سکتا ہوں۔
बतौर तजिया निगार, वो ये है कि इमरान के ससुर को हमने बारहा फोन किया, ये उसकी कॉल सुने, आगे से वो हमें क्या कहता है, ये उसकी तमाम रिकॉर्डिंग सुने। ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਕਮਾਲ ਆ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਭਾਈਨ ਮੈਂ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਈ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੱਤਰ ਹੋਇਆ ਵਾ ਤਾਂ ਭਾਈਨ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਗਵਾਚੀ, ਤੁਸੀਂ ਤਲਕ ਨਿਭਾਣ ਪਵੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਭਾਈਨ ਅਸੀਂ ਕਮਾਲ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬੱਚੀ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਚੀ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਸੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਖਜਾ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ। ਸਰ ਉਹੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਉਹਦਾ ਖਾਮਦ ਵੀ। ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ। वालेकुम सलाम। एक केड़ा लीडर टीवी दा तू बंदे नु मेरा नंबर देता है? वो कोई उनका फोन आया था, वो फोन नंबर मांग रहे थे। नहीं फोन वो अगर जाना है तो मुझे साथ लेकर जा, ये क्या तरीका उसका? वो मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा है। नहीं ऐसे तो कोई बात नहीं, मुझसे तो उसने कहा वो ऐसी बात कर रहा है ना, मेरे पास उसकी सारी रिकॉर्डिंग है। मैंने तो उससे सिर्फ आपका नंबर मुझसे उसने मांगा यार नंबर दिया है, मेरी बात सुन लो, मुझे तू कहे मैं तेरे साथ चलता हूँ, चल के बैठ के बात कर रहा हूँ। कल सुन ले, उसकी लैंग्वेज ऐसी है कि आप ऐसे हो गए, आप ऐसे हो गए हैं। मैंने उसे कहा मैं उसे साथ लेकर आपके पास आ जाता हूँ। ठीक हो गया, कल का अजीब वो बात कर रहा है। मेरी बात सुन लो, मेरी हर कॉल जो रिकॉर्डिंग पे है। ठीक हो गया। वो बंदा मुझे क्या समझ रहा है? चले मैं बात करके पूछता हूँ, उसने कहा मेरी सुन बेटा बात सुन, तरीका वो रखें कि जिसमें एक दूसरे की इज्जत बची रहे। अगर ऐसे करेंगे तो एक दूसरे की इज्जत को हम उछालेंगे। जी मैंने तो वही बताया कि मैंने मुझे बेटा नहीं पता। मेरी बात सुन लो, उसे ये बताओ ना कि क्या तरीका कार है तुम्हारा। मैं पूछता हूँ, वो मुझे थ्रेट करने की कोशिश कर रहा है या ब्लैकमेल कर रहा है? मैं भी पूछता हूँ उससे फोन करके। हेलो जी अंकल जी आ रहे हैं आप? हेलो अंकल जी मैं क्या आप आ रहे हैं कि नहीं? ਪੁੱਤਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰਾਣੀ ਕਰਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਥ੍ਰੈਡ। अंकल जी ऐसा मसला नहीं है, आपको मैंने ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਵਾਲਦਾ ਨੂੰ ਕਹੀ ਕਿ ਬਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਜੋ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ ਥ੍ਰੈਡ। चलो आप ना आए, कोई मसला नहीं, मैं नहीं करवाता ਨਹੀਂ ਮੈਂ आपको। ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਸਾਂ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਫਾਇਦਾ ਮੇਰਾ ਚੰਗਾ ਸੋਚ ਰਹੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਵੱਡੀ ਕਾ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਇਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਸਾਂ ਅਸੀਂ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਮੇਰਾ ਫਾਇਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਸਰ ਮੈਂ ਬੱਚੀ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਅਲੱਗਾ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਵਾਂ, ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਹਾਂਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਬੱਚੀ ਕਿਉਂ ਗਈ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਅਗਰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਕਿ ਇਹ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰਿਆ ਵਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਥ੍ਰੈਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਥ੍ਰੈਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਫਾਇਦਾ ਸਾਰੇ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਪੁੱਛੋ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਬੱਚੀ ਹੈ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰਿਹਾ ਤੇ ਦੱਸੋ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨਗੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਬਤ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਤਈਏ ਚ ਪਰਚਾ ਕਿਉਂ ਕਟਾਇਆ? ਚਲੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਤਈਏ ਚ ਨਹੀਂ ਕੁੜੀ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੁੜੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੇ नाज़रीन सुना, इसकी रिकॉर्डिंग सुनने के बाद, तफ्तीशी अफसर से बात करने के बाद, इमरान को सुनने के बाद, FIR की मद्दइयत देखने के बाद ये सारा ड्रामा प्री प्लान लगता है और लगता है कि इमरान को बांध के मारा जा रहा है। इसकी फरियाद आपने सुन ली, इसकी कहानी सुनने के बाद कमेंट सेक्शन में बतौर जज आप भी फैसला कीजिएगा। शायद आपके कमेंट्स, आपके लाइक्स इसकी ज़िंदगी को संवार दें और इसके गायब हुए जो जादू से, तिलिस्माती जादू से बच्चा और बीवी गायब हो गए हैं, वो कहीं से बरामद हो जाए। इस तरह की अलग अलग कहानियाँ आपकी खिदमत में हाजिर करूँगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।